Empake 2023. Empake tayo, guys. So sad. Hello, yung mga magpapa-shoutout, lagyan ng place kung taga saan. Lagyan ng place kung taga saan kayo. Mag-short ka na lang kang pag-short, lagi kang aron dili makitang lato-lato. Sa mukha lagi aning lato-lato, kaya kakita man. Nakita pa ang lato-lato. Rain, hello, bye sa inyong lahat. It's time to go. Ma'am Bebo, thank you. Bukas na pala yung birthday ko. Nakita di ang lato-lato. Pa-shoutout from Baungon Bukidnon, si Ma'am Aimee. From Abu Dhabi, Ma'am G. Kakulba ba di ay, oy? Kaya nakita sa mga ikaw ti alay. Sa mga ikaw. Ayan, buti binago mo live. Seryoso, nakita yung lato-lato kanina? Hindi naman. Kayo masyado kayong joke-joke. Thank you, Ma'am Cecilia, sa lahat ng mga nag-greet sa akin. Thank you so much. Arigato. Madam, mag-short ka nga, masikip at komportable ka. Ma'am Sol, thank you, Ma'am Sol. Uy, alam niyo yung birthday ko, ha? O kailan ang birthday ko? Kailan? Kailan? Nagliligpit ako, guys. Is na yes, madam. Hi, Kang. Evening ulit, di Adeka. Thank you, Ma'am Medeline. Thank you, Ma'am. Thank you. Alam ni Ma'am Jacqueline, oh. Kaloka. Julius Gabunada, mali ka. Ate Ina, alam ni Ate Mary Ann, oh, happy birthday para bukas baka. Thank you, Ate Charity. Bukas. I-greet nyo naman ako, guys, ng advance. Happy birthday. Thank you, Ate Minda. Huwag muna kayo magpa-shoutout. I-greet nyo muna ako. Ma'am Evelyn, i-greet nyo muna ako, guys. Huwag na kayo magpa-shoutout. Maya na yung shoutout. Pag walang greetings, walang shoutout. Ayan. Ma'am Kailas Claude Shopee. Oh, thank you. Oh. Ang i-shoutout ko yung nag-greet sa akin, yun lang. Ate Maria, hindi mo ko ginit, hindi kita i-shoutout. Kailangan i-greet ako. Thank you, Ma'am Hannah Hernandez. Yan. Dapat i-greet muna ako bago ako mag-shoutout. Thank you, Ma'am Haibara Hituri. Okay, Ate Starlina, sa November 4 pa naman. Uy, yung itlog daw ni Gawas. Kanina man to. Karon daw. Kanina to. Kita na ko. Well, thank you, Carl. Thank you. Thank you, Ate Baby Antolin.
Nililigpit ako ng damit, guys. Thank you, Kyla Marie. Thank you, Mary Jane. Thank you, Ma'am Joy. Thank you, Ma'am Glenda. Ayan. I-shout out ko kayo, ha. Ma'am Rebecca. Ma'am Jennifer. Hello. Thank you, Ma'am. Thank you po, Ma'am Flor de Lesa. Hello, Bashers. Ma'am Hazel, thank you. Yes, Ate Starlina, kaya pala. Ma'am Mary Ann, hello. Nagliligpit ako, guys. Ay, shout out ko lang yun lang bumati sa akin. Yung hindi, walang shout out. Bala kayo dyan. I thank you, Ate Marika. Hello. Ma'am Nika. Yan, Ma'am Ami. Thank you so much. Ma'am Michelle Gonzalez. I thank you sa star. Ma'am Kelly, happy birthday kang. Happy to see you again. Ma'am Kelly, thank you sa star, Ma'am Kelly. You know, Ma'am Cynthia, hindi ko siya shout out kasi walang greetings. Okay. Thank you, Ma'am Maris. Thank you, Ma'am Annalisa. Thank you so much. Ayan. Oh. Hindi ko i-shout out yung walang greetings. Sorry. Well, thank you sa star forever love Jana. Thank you. Kanggay ko terno sa nina. Ginoo ko. Thank you, Ma'am Ellie. Thank you, Ma'am Jana. Thank you, Ma'am Jana sa star, ha. Ang bait niyo naman, madam. Ang bait ni madam. Ma'am Lilibet, thank you. Ano yan? Well, thank you, ha, sa lahat ng mga advance greetings ninyo. Thank you so much. Thank you, Ma'am Ruby. Kailangan ko lang magligpit, guys. Thank you. Thank you, Ma'am Athenia. Thank you, Ma'am Sol. Nagliligpit ako ng damit, guys. Ikaw ba? We need to say... Ganina mo gusto. We need to say bye. Bye. Natawa ko sa inyo. Thank you, Ate Ina. Thank you. Thank you, ha, sa lahat. Dagan kiki din, ha. Wala, uy, sumba ko. Isi magkiki. Thank you, Ate Ninita. Thank you, Ate Mary Grace. Thank you so much. Unsa nga terno, oy.
Thank you, Ma'am LM. Hello ka nga sa pag-advance. Thank you, Ma'am LM de la Salde. Nagliligpit na ako, madam. We need to say bye-bye. Bye-bye na. Alis ka na. Bye-bye na. Alis ka na. Bye-bye na. 31. Ay, nasabi ko tuloy. Hulaan nyo. Ilang taon na ako. Sa tingin nyo guys, ilang taon na ako guys. Ayan. Ma'am Ellie, hello. Ma'am Irma, Korea. Ma'am Eden. Sa tingin nyo, ilang taon na ako? Sabi ni Ma'am Laika, 31. Pa-shoutout ba kang watching from Toyohashi? Hindi ko mas kung anong pangalan mo, madam. Sabi ni Ma'am Leonida, 31. Sabi ni Ma'am Lani Modrigo, 31. Ma'am Bebe, hello, yes po. Ma'am Mayumi, advance happy birthday. Kailan kayo ni si Brenda pupunta ng Koiwa, miss? Koiwa, November 10? November 10. Sabi ni Ma'am Sol, 31. Koiwa, 31. November 10. Sa may nagsabi, sweet 18. Ay, grabe. Wow. Sabi ni Ma'am Jazreel, 31 years old. Abangan nyo kami ni Kazi sa Koiwa this coming November 10. November 10. 31 pero ang now murag 20. Wow, thank you. Ma'am Flor de Lesa, 32. Ate Mary Grace, 33. Ay, grabe. 31 kang pres mo edad sa akong anak. Ate Army, 34. Maynard, 35. Ay, grabe. Mukha na talaga kung matanda. Grabe naman. Ma'am Norma, 31. Ma'am Precious, hello. Shout out kang May and Michi from Gefu. Hello May and Michi. Mga madam, hello madam. Ma'am Sally, advance happy birthday po. Thank you po. Ma'am Lynn, hello. Ma'am Lilia. Tagang gwapo din ha. Wala. Ma'am Dali. Good evening. Hello. Ma'am Flor de Leza, 37. Ay, wow. 28. Mary Jane Kubayashi. Hello. Flor de Leza. Guys. Tapusin ko lang to ha. Kanina pa ako dito, hindi matapos-tapos. Kailangan na itong matapos. 31. And the correct answer is ang tamang sagot ay
And the correct answer is... Wala. Ano to? Oh my God. Haplas. Oh, baby. Hello, baby. Hello. Hello, baby. Dali, wish. Masa to akong ating natin? Grabe pagka-next ako. Atong kuan bakang. Yan ha. Uy. Bili kanina ha. Ako sa India. Wait lang guys, manigbibihis pa. Ano na day? Kalay ba ka? Oo. Pagkalatya nga. Bilis akong naligo. Sikag video ako ha. Tuwilik. Ako mo na nakatubang. Talaga? Oo. Be? Oo. Gusto pakita tako. Lasin lang. Sige, mablock ka. Kita ko niya akong lagay ron. Kaya man dito kag tigil man. Uy, Jim. Pagka-atong kuan. Ito ka ba lumainit at pizza sa... Kataan ako kayo. Uy, kataan ako. Ito na siguro niya ay. Sige pa mga sa kuan. Wala na ko sa pagkaon ko. Sa using. Okay, ganun. Ganun.